Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Fernando, NIM 058329192, semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam. Ingin membacakan surah Maryam ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idz nada rabbahu nidaan khafiyah. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su sayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fa'hab li min ladunka waliyya. Shadaqallahul azim.